बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। इस तस्बीह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तस्बीह सीधा औलिया कराम से बुजुर्गाने दीन तक पहुंची और बुजुर्गाने दीन ने इसे बहुत ज़्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गाने दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गाने दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और इनकी फ़ौरन रिज़्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और इनकी ज़िंदगियों में जो भी महरूमियाँ, तंग दस्तियाँ आती थीं वो अल्लाह के फजलो करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाज़रीन कराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फ़ौरन हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिज्क मालो दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजूद हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि जब चाहें आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लिया, इसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए, फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा ख़राब हो गए तो आप फ़ौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस माली परेशानी से निकाल देंगे और उसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियाँ होंगी। जब आपके इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफ़ा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं इसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिज़्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई आला दीन का चिराग लग गया है जिसे आपने जूं ही रगड़ा इससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गाने दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है, इसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। नाज़रीन कराम, आज का अमल बड़ा आसान सा है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है।
جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ ایک تسبیح شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں، ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں، اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی دانے پہ رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت، اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 جگانہ نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پہلے ان کے کچے مکانات تھے، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالیشان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالیشان محل، عالیشان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دے دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را 5 جگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا۔ بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورا کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں
जो भी आपकी जिंदगी में आते हैं आप अल्लाह पाक से मुशावरत करने वाले बन जाएं, तो फिर देखें कि आपके बेड़े कैसे पार होते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर लेता है और आपकी सारी तकलीफ, उलझने, परेशानियां हल फरमाकर आपकी जिंदगियों में खुशियां पैदा कर देता है। नाज़रीन किराम, जिस तस्बीह के बारे में मैंने आपको बताया, इस तस्बीह को आप कम अज कम 7 दिन लगातार कर लें। यकीन करें 7 दिनों में ही इंशाअल्लाह आपके रोजगार के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 7 दिनों में आपने नमाज की पाबंदी करनी है, मेरी बहनों ने भी पाबंदी करनी है और मेरे भाइयों ने भी पाबंदी करनी है। इंशाअल्लाह आपके मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे। और ये नहीं कि आपने नमाज सिर्फ 7 दिन अदा करनी है, बल्कि आप कोशिश करें कि आप पूरी ज़िंदगी नमाज को कायम करें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।